अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का स्टार्ट ही हमने ना चोगा जगाई से कर दिया ना। आज का स्टार्ट हम दाल साफ़ करने से कर रहे हैं। दाल आज फिर से हम 25 किलो दाल साफ़ कर रहे हैं और इस दाल का हमने बनवाना है बेसन। अब इसमें इतने ज़्यादा कोई हैं वो दाने से वो स्टिक्स ही हैं, रोड भी हैं, तो इसी तरह अगर बेसन पिसवा लें तो फिर वो ख़राब होता है। बेसन फिर ब्लैक भी हो जाता है और अच्छा भी नहीं बनता। अब हम इसे टोटली अच्छी तरह से साफ़ करने वाले हैं, उसके बाद हमने ना इसका बेसन बनवाना है। तो आज का जो स्टार्ट है वो इसी से कर लिया। सुबह उठे ही तो पहला काम हमने ये किया कि चलो ये पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद कोई और दूसरा काम करेंगे। पहले खैर मैंने एक दफ़ा झाड़ू लगा लिया था, लेकिन फिर से जब ये दाल साफ़ की तो उसके बाद दोबारा से मुझे झाड़ू लगाना पड़ा। तो अभी हम बाहर से सारा काम दाल साफ़ करके झाड़ू लगाकर सारा करके आ चुके हैं। अभी हमारे कमरे की हालत बहुत बेचारे की ना ख़राब हुई थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई थी। मैं गई थी मम्मा के घर तो सफाई, तो इसीलिए इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी ना। ज़्यादा तो जो सोफ़े हैं ना, सोफ़ों पर इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है ना, क्योंकि हमारे रोड के मतलब के रोड के ऊपर ही घर है और सारा दिन रोड चलता है और इतनी मिट्टी आती है, इतनी मिट्टी आती है। एक दिन सफाई ना करो तो ऐसा लगता है जैसे सदियां ही हो गई हैं सफाई किए हुए। सुबह ही सुबह सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अभी 10:30 बजे तो लाइट ऑफ हो जाती है और फिर 2 घंटे जाती है और 12:30 बजे आती है और फिर इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। और अभी ये हम रोटी खा रहे हैं ना, अभी नाश्ता कर रहे हैं तो लाइट ऑफ ही थी। तो ये मैंने जस्ट फ़ोन की लाइट के साथ ने ना वीडियो बना ली थी। तो लाइट ऑफ में ही हमने खाना खाना होता है, फिर लाइट भी नहीं होती। वो हम छोटा सा सोलर वाला पंखा है वो चला लेते हैं और उससे हवा का तो हो जाता है सिस्टम, और लाइट भी सोलर वाली से चला लेते हैं, लेकिन वो कम होती है, इतनी नहीं जो कि दूसरी लाइट होती है ना। तो अभी हमने नाश्ता तो कर लिया था नान और चनों का, और अभी हम खा रहे हैं। चाय पीनी थी तो चाय के साथ भी हम कोई चस्का वस्का लगा लेते होते हैं। हमारे जो सादी चाय है ना वो आगे लंघती नहीं सादी चाय नहीं हमसे पी होती, साथ कुछ होना लाजमी है, यानी कि कोई चीज़ होना लाजमी है। तो अभी हम फटाफट से ये खाएंगे और हम दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। जब आप दो लोग चीज़ खा रहे हो ना तो आपकी लड़ाई नहीं मुकती। तो मैं कह रही थी कि मैंने ज़्यादा खाने हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं तू नहीं खाने मैं खाने हूँ वैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदतें ना बिल्कुल बच्चों जैसी हैं और मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर अम्मी बनाने लगे थे कड़ी। टाइम के साथ ही कड़ी ऊपर रखते थे, जितनी जल्दी आप कड़ी ऊपर रख दो उतनी जल्दी फिर वो पक जाती है। अगर आप रखोगे 2-3 बजे तो फिर तो तुहानू 5-6 बज जाने खांदे खांदे इसीलिए ये अभी 12 बजे का टाइम होगा। तो अम्मी ने कहा कि चलो अब कड़ी बना लेते हैं, फिर ही जाकर 2-3 बजे तक पकेगी अगर अभी बनाना स्टार्ट होंगे, क्योंकि कड़ी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। और जितनी देर ये पकती रहे ना आंच पर, स्लो आंच पर, मीडियम तो लो आंच पर ये पकती रहे तो उतना ही इसका जायका अच्छा से अच्छा होता जाता है, क्योंकि इसका नाम ही कड़ी नाम ही पकाने का है। ज़्यादा देर पकाओगे तो ही इसका टेस्ट अच्छा बनना है। अगर वैसे ही आप इसे एक उबाला आएगा तो इसे उतार लोगे तो फिर वो कड़ी कर दी। तो अभी यहाँ पर सिंपली जो प्याज होते हैं उन प्याज़ों को थोड़ा सा सोते किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया, उसके बाद इसमें मिर्चें डाल दी चॉप की हुई। टमाटर आज है ही नहीं था घर में, और टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हैं ना, इतने ज़्यादा महंगे हैं। तो अभी हम लाने से थोड़ी थोड़ी गुरेज करें कि चलो किसी दिन नहीं भी होते तो गुजारा कर लेते हैं कि चलो खैर है आज नहीं है तो कोई बात नहीं, आज है ही नहीं था तो इसीलिए लेके नहीं आए। उसके बाद ये लस्सी वस्सी बनाई हुई थी ये उसमें मैदा नहीं सॉरी बेसन डालकर मिक्स कर दिया है। अभी मुझे कड़ी नहीं पकाने आती, क्योंकि मैंने एक दफ़ा भी कड़ी ट्राई नहीं की। जिस दिन ट्राई करूँगी ना उस दिन पता लगेगा कि मैं किस तरह की कड़ी बना सकती हूँ। यहाँ पर अम्मी साथ में बना रही थी पकोड़े, क्योंकि कड़ी जो है ना अब वो बॉयल होना स्टार्ट हो गई थी तो वो दूसरे चूल्हे पर रख दी थी लो आँच पर, ताकि अब वो पकती रहे। जितनी वो अच्छी पकी होगी उतना ही उसका जायका अच्छा हो जाना, क्योंकि हमें तो ज़्यादा पकी हुई कड़ी अच्छी लगती है जो कि थोड़ी सी मेहनत के साथ पकाई गई हो
ابھی پکوڑے پکیں گے. پکوڑے آپ کو سارے نا لگ رہے ہوں گے مطلب یلو یلو سے ہی لگ رہے ہوں گے, ان میں کوئی گرین چیز ہی نہیں ہے, ہرا پن ہی نہیں ہے ان میں, کیونکہ دھنیا بھی نہیں تھا گھر میں. تو گھر میں جو چیز نہ اویلیبل ہونا تو ویسے ہی گزارا کر لو, پھر کون سا کوئی لا کے دیتا ہے, منتیں تو کرنی پڑتی ہیں, منتیں کرو, لا دو شاپ سے, لا دو دکان سے, کوئی ہلتا جلتا تو ہے نہیں, اس سے اچھا ہے بندہ منت نہ ہی کرے اور ویسے ہی بنا لے. پالک کے بغیر ہی بنا لیے تھے, پالک ہوتی تو پھر اس میں ہرا ہرا پن سا فیل ہونا تھا. تو ابھی سارے پکوڑے شکوڑے ہیں نا جو وہ ریڈی ہو گئے ہیں. یہاں پر دیکھیں یہ پکوڑے بیچارے بالکل ہی سادے سے لگ رہے ہیں, براؤن سا ان کا کلر ہے. ابھی ہم انہیں چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ امی ہمیشہ مجھے چیک کرواتی ہیں کہ نمک مرچ سیدھا چیک کرو, پکوڑوں میں ٹھیک ہے, کڑی میں ٹھیک ہے. تو ابھی میں کڑی تو چیک کر رہی ہوں, اب پکوڑے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے سارا کچھ. تو یہ زیرہ ہمارا جو ہے نا ختم ہوا تھا اور وہ صاف کرنے والا تھا جو نیا لیا ہوا تھا, تو ابھی کڑی میں ڈالنا تھا, تو اسی لیے میں نے یہ صاف کری ہوں, کیونکہ بعد میں ہم تھوڑا سا زیرے کو نا آئل میں اور اجوائن کو آئی تھنک امی آئل میں ڈال کر نا اس کا تڑکا بنا کر کڑی کے اوپر لگا دیتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے جی رات کا ٹائم, اور ہمیں جانا تھا باہر, ہمیں کوئی تھوڑا سا ضروری کام تھا, تو اسی لیے ہم باہر آ گئے تھے. اور بس ہمارے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ہماری کاموں کے بھی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے. ہم نے کچھ لینا تھا اور وہ ہمیں کتنی جگہوں سے ہم پھرے, اتنی جگہوں سے پھرے, ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا. اور ہمیں اتنا کوئی زیادہ غصہ آ رہا تھا, اتنا کوئی غصہ آ رہا تھا, اور ہم دونوں کا جو ہے نا میرا اور میرے ہسبینڈ کا جو پارا ہے وہ ہائی ہو رہا تھا, ہمارا میٹر شارٹ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے, ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. ہم ایک شاپ پہ گئے تھے, اس نے ہمیں بولا کہ وہ چیز نہیں ہے, ابھی ہم منگوا دیتے ہیں, 5-6 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہم نے بولا نہیں, ہم نے ویٹ نہیں کرنا. ہم اور شاپ پہ آئے, وہاں سے تو بالکل بھی کچھ نہیں ملا. تو اسی لیے میرے ہسبینڈ کہتے کہ اگر ہم وہیں پر جتنا ہمیں وہاں پر ٹائم لگنا تھا نا, اب ہمیں پھرتے پر آتے اتنا ہی ٹائم لگ جانا ہے. اور یہاں پر ہم نے سوچا چلو اب جاتے جاتے گھر شوارما لے جاتے ہیں, اور یہاں پر عمر بھائی کی شوارمے کی دکان پر آ گئے تھے ہم, لیکن انہوں نے ہمیں چھٹی کروا دی. انہوں نے ہمیں لال بتی دکھا دی کہ نہیں جی, ہماری کہتے لائٹ آف ہے اور ہمیں دیر لگ جائے گی اور ہم پیک نہیں کر کے دیں گے. تو پھر ہم پیچھے مڑے, اور وہاں سے ہم نے, وہاں پر تھا ایک مدنی شوارما آئی تھنک سو, گلبرگ روڈ پہ ہے, تو وہاں سے لیا اور پھر نہ آ کر گھر کھا لیا. اور یہاں پر دیکھیں وزن ہو رہا ہے, کیونکہ وزن کرنا لازمی ہے, کہیں مجھے بڑا نہ آ جائے, انہیں چھوٹا نہ آ جائے. اسی لیے جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ مجھے دینا ہوتا ہے, یعنی کہ جو ویٹ میں ہلکا ہوتا ہے, اور جو ہیوی ہوتا ہے نا وہ خود کھانا ہوتا ہے. تو ابھی ہم جلدی جلدی سے یہ کھا لیں گے, اور ہم اتنے کچھ تھکے ہوئے تھے نا پھر کر. تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی, اوکے جی, اللہ حافظ.